Good morning, everyone, and welcome once again to the Rustenburg Herald News Bulletin by myself and Mr. Valdi Volsking. Now, we're going to be discussing what's going to be happening in the newspaper, which is going to come out shortly after lunchtime. Now, Valdi can start on the front page. What's happening there on the front page, Valdi? Jabulani, Sondag is Vadersdag, môre luisteraars. En vir die van julle wat nou nog nie die spyskaarte reg gekry het en die braaivure op sy gesit het en die hout reg gekry het vir die braai nie, is daar nog 'n paar dae tyd. Miskien wil jy vir pa of manlief bederf met 'n lekker dag by een van ons gunsteling restaurante in die omgewing, of dalk net wil man bietjie stilte by die huis hê en in vrede sy vleisie eet en sy TV kyk. Ons wens ons almal en al ons kykers 'n lekker Vadersdag toe. Jabulani, ons moet sommer wegspring met bietjie munisipale nuus. Hierdie week praat ons met die DA Caucus-voorsitter Pieter Malan. Ons het verlede week berig die begroting is goedgekeur. Ja. Alhoewel daar baie tegenstemme was van die DA, die EFF en die Vryheidsfront Plus. En daar's baie besware, bekommernisse oor die begroting. Ons het met Pieter Malan gepraat. Hy het vir ons gesê, wat sê die DA, wat is die tekortkominge aan hierdie jaar se begroting en hoekom het hulle daarteen gestem? En dan wil ek ook nog 'n stukkie munisipale nuus net. Ons het nou al van 22 Maart hierdie jaar af ons bes probeer, diplomatie gebruik, soos ons sê. Ja. Baie geduld aan die dag gelê, gesmeek, mooi gepraat, niks gehelp nie. Ons het by die munisipaliteit probeer hoor hoeveel verkeersvoertuie van die verkeersdepartement is daar in goeie lopende toestand. Ons het alles gehoor behalwe 'n antwoord. Verskonings, lomp sinne, lagwekkende opmerkings, maar nee, ons het dit nie gehoor nie. Well, still on the same page, yeah? Sorry. Toe skryf ons nou maar 'n artikeltjie wat 'n mens eintlik so met die tong en die kies lekker sal laat lag. As jy met die hande in die hare is, dan skryf jy so iets. Jabulani, gelukkig was dit vir jou 'n bietjie makliker. Jy praat oor mense wat in warm water is met baie geld. Yeah, we've got 2 people who got arrested at a well-known mine, who are actually employees of that mine, for stealing 10 million rands. So they are in hot water. They've been arrested by the Hawks. And still on the same page, we've got a man who was arrested also by the Hawks here in Pugim for possession of explosives. There's quite a lot of them, these articles that we have. I think there's about 3 articles that speak about explosives here in Rustenburg. So the Hawks are actually uncovering these crimes, and they're actually arresting people. And then on the other good news, we've got Glencore, who are continuing with their idea of helping female-owned businesses. Now we've got an article on page 13 that speaks about a lady who got a machine that makes toilet paper here in Rustenburg. So it's actually good news from Glencore. What do you have? So baie groot nuus eintlik is die skuldigbevinding van Gerard van Vuren, Jansen van Vuren, die moordenaar van Andrea Venter van Rustenburg in 2011. Die saak sloer nou al baie jare, 11 jaar om die waarheid te sê. En uiteindelik is daar skuldigbevinding en vonnisoplegging gaan binnekort plaasvind. Ons is jammer dat Andrea se mammie, wat 'n paar jaar gelede oorlede is, nie vandag by was om te sien dat die moordenaar van haar kind aan die pen gaan ry nie. Gelukkig was pa Dries daar en ons wens hom sterkte toe met die saak en die vonnisoplegging wat voorlê. En dan miskien net 'n klein stukkie om terug te rapporteer. Ons lesers sal onthou dat nou onlangs was daar 'n groot mulatto toe 'n skoolbus van David Brink Laerskool, nou nie die skool se bus nie, maar 'n bus waarvan die skool gebruik gemaak het, omgeslaan het nadat hulle die omgewing van Brits aan 'n sportdag deelgeneem het. Baie kinders seer gekry, baie kinders gehospitaliseer, een kind gevaar geloop of inderdaad sy arm verloor. Hierdie week het die skool en sy hoof
terugrapporteer uit diepe dankbaarheid oor hoe hulle deur die gemeenskap bygestaan is en hoe die situasie intussen bedaar het en hoe die mense oor die grootste skok gekom het en dat daar eintlik net rede vir groot dankbaarheid is. Hulle sê ook dankie aan Rismus se gemeenskap wat die skool en sy gemeenskap gedra het en die kinders en daar was baie mense wat finansiëel gehelp het met inbetalings vir mediese behandeling, medikasie, berading, al die tipe van dinge. Dit is op bladsy 7 in hierdie week se uitgawe. Dis 'n mondvol, daar's baie ander dinge in die koerant, maar ek dink ek gaan nou hierso stop dat ons lesers verder kan gaan en solank die komberse kan nader sleep, want ons dink dit gaan 'n koue Vadersdag wees. I think I'm also going to close off, but as we spoke about those explosive stories, we've got about 2 stories or 3 stories about explosives. Now on page 6, we've got a whole page dedicated to missing people. Now here in Rustenburg, it's a norm. A lot of people go missing. Yeah. So we are asking the community to be extra vigilant because we've got a missing child who was reported in Mokwasi. Apparently, his remains were found in January. According to DNA, he was positively identified. We will remember that there was a reward of about 50,000 for information about his whereabouts. That reward, unfortunately, has been pulled back because he was found deceased. Then in Waitikong as well, we've got a lady who went missing. And last week also, a lady got missing, an old lady went missing in Lihuruti, that's in Ziras. We reached that area as well. So we are highlighting that. We've got contact details of various investigating officers that you can call if you have any information. And then I'm going to close off by something very interesting that we are having in the Rustenburg Herald. It's very interesting because we haven't had something like this in quite a long time. Ongewoon. Yeah, Rustenburg boxer, a lady, a 28-year-old lady who went to Emperor's Palace to compete in boxing, has actually won. Now we are putting a highlight, the spotlight on her. She's on the back page of this week's edition of the Rustenburg Herald. Now, let's not speak about the entire newspaper because we have to leave our readers to go and buy the newspaper and actually see what is happening. So on that note, from myself, Jabulani Sinyazo, I will say goodbye for now and I'll see you again next week. Tot ziens, tot volgende keer. Lekkere Vadersdag.